الرحيم تلاميذ السنة الرابعة متوسط، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الذي سنتكلم فيه عن ملخص لأهم ما سيكون إن شاء الله في الفرض، أهم الدروس، وكذلك سنحاول الإجابة على هذا الفرض النموذجي الموجود في موقع ديزاد إكزامز. سلقوا هذا الموضوع الموجود، تقريبا هو الموضوع رقم 28. إذا كاتريام اني هاد العام إن شاء الله نبداو مع لو تكست ديسكريبتيف افيزي ارغيمونتاتيف. يعني نتكلموا على نبداو في لا سيكونس الاولى نتكلموا على لو تكست ديسكريبتيف افيزي ارغيمونتاتيف. يعني لو تكست لو تيب تاعو هو ديسكريبتيف. لوتور ديكري ان lieu ولا une région pour inciter, pour inviter les touristes à visiter ولا à découvrir cette région. أهم الدروس اللي لازم التلاميذ يكونوا على بالهم بها اللي هي vocabulaire de l'argumentation. C'est-à-dire, vous devez connaître ce que c'est l'introduction, la thèse, conclusion, argument. هذا الفوكابولير، الكلمات اللي عندها علاقة لو تكست ارغيمونتاتيف لازم نعرفوها، هذه الموجودة في الجدول، اللي هي لو تام الموضوع، لا تاز اللي هي الأطروحة أو وجهة نظر، يعني لو بوين دو فيو. عندنا الانتروديكسيون اللي هي المقدمة، ولا كونكليزيون. أيضا الدرس الآخر اللي لازم نعرفوه اللي تابع للوحدة هذه لا سيكونس نيميرو 1 هو لو شون ليكسيكال et les mots de la même famille. Champ lexical, surtout le voyage. Par exemple, يقول لك donnez-moi 4 mots qui font partie du champ lexical du voyage. يعني السفر. لأنه في الدروس هذه رانا نقراو على السفر، نقراو على tourisme سياحة tourisme. إذا لازم حنا كتلاميذ نولو نعرفوا le champ lexical et les mots de la même famille. وهنا كاينة différence entre le champ lexical ou les mots de la même famille. Le champ lexical, c'est un ensemble de mots, يعني مجموعة من الكلمات. champ lexical, un ensemble de mots qui font partie de la même idée. مثال كي يقول لك أعطيني le champ lexical تاع par exemple تاع sport par exemple. يقول لك أعطيني le champ lexical تاع sport. واش تقول له فوتبول، ستاد، جوار، اتسيتيرا. يقول لك باغ اكزومبل اعطيني لو شون ليكسيكال تاع فواياج سفر، تقول له فواياجي، بوس، لي زافير، باغ اكزومبل افيون، لو تران. هادو كامل لو شون ليكسيكال تاع لو فواياج. اما لي مو دو لا ميم فامي، كلمات من نفس العائله، لي مو دو لا ميم فامي. باغ اكزومبل نقولوا مثلا توريزم. يقول لنا اعطوني لو مو دو لا ميم فامي. مو دو لا ميم فامي لازم لي مو يكون عندهم لو ميم راديكال يشتركوا في جزء ثابت. مثال نقولوا توريزم، توريست سائح. توريزم هو السياحة، توريست هو السائح. توريستيك يعني سياحي. هذو يسموهم لي مو دو لا ميم فامي. كما قلت لي مو دو لا ميم فامي لازم يكون عندهم لو ميم راديكال اللي هو جزء مشترك، ويختلفوا في السوفيكس ولا في البريفيكس. البريفيكس. اذا هذا لي مو دو لا ميم فامي ولو شون ليكسيكال. نعاود نرتب المعلومات اللي اخذناها مع بعضنا. قلت لازم نولو نعرفوا الفوكابيلار دو لارغيمونطاسيون، لازم نولو نعرفوا لو شون ليكسيكال ولي مو دو لا ميم فامي، ولازمنا ايضا نولو نعرفوا في الوحده هذه البي سي ار. proposition subordonnée relative. عندنا proposition subordonnée relative وعندنا proposition subordonnée complétive. الأولى proposition subordonnée relative يعني renvoie à un mot، ترجع على un mot واللي تكون فيها qui, que, dans, ou. واما البروبوزيسيون سيبوردوني كومبليتيف سيتادير لا فراز هذه اللي تجي بعد الكو. والبروبوزيسيون سيبوردوني كومبليتيف يعني قبل الكو لازم يكون عندنا ان فيرب، بينما في البروبوزيسيون سيبوردوني غولاتيف
قبل الكو يكون عندنا antécédent يكون un nom. يعني هنا يكون un nom قبل الكو وهنا يكون un verbe. علاش سميناها complétive؟ باسكو راهي تكمل complète la proposition هذه complète le sens de la phrase. نعطيكم مثال نقولوا لما مثال نقولوا je pense que l'examen sera facile. أعتقد أن الامتحان سيكون سهلا. Je pense que من الكو يعني que l'examen sera facile. هذا نسموه proposition subordonnée complétive. علاش؟ باسكو راهو كمل معنى الجملة. بينما لما نقولوا j'ai acheté un portable ولا j'ai un portable qui ne fonctionne pas. J'ai un portable qui ne fonctionne pas. Donc qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne pas renvoie au portable. يعني قبل الكي عندنا renvoie au portable. يعني ماهيش تكمل في معنى الجملة إنما pour éviter la répétition, pour éviter proposition subordonnée relative sert à éviter la répétition. بينما la proposition subordonnée complétive sert à compléter le sens de la phrase. Compléter le sens de la phrase. الآن وبعدها نقراو على l'imparfait, c'est très facile. التيرمينيزون تاع l'imparfait وفات attention على les verbes qui font l'exception. كاين حالات خاصة les cas exceptionnels تاع les verbes اللي يتصرفوا في يعني في l'imparfait surtout les verbes اللي تكون فيهم ER. مثال جي مثال نقولوا le verbe manger. هذا le verbe manger كي نصرفوه في الامبارفي نقولوا جو مونجي ونخلوا الاو هذه نديروا اي اس. علاش؟ باسكو لو كان ما نديروش الاو نقروها مونغي. هذه الحاله الاولى تاع لو فيرب مونجي لي فيرب اللي فيهم جي كامل وعندنا لي فيرب اللي فيهم سي. باغ اكزومبل لو فيرب افونسي. افونسي هنا كي نصرفوه في لامبارفي مع الجي ولا تي ولا الاو ولا الايل نقول باغ اكزومبل ايل هو ايل افونسي. لو كان نخلوها هكذا نقراوها افونكي وبالتالي نزيدوا لها البتي سي دي باش نقراوها افونسي. اذا هذا باختصار اهم الدروس. جو ريبيت نعاودها. فوكابولار دو l'argumentation, proposition subordonnée relative, les mots de la même famille, le champ lexical والimparfait, les verbes, les cas exceptionnels تاع l'imparfait. إذا الآن نبدأ بالموضوع. قلعة قلعة بني حماد. Le patrimoine algérien est riche en matière de monuments. قال لك راهو الموروث الثقافي الجزائري غني les monuments et des vestiges. En effet, la célèbre قلعة des Bani Hammad est un lieu magnifique رائع qui mérite d'être visité. يعني نزوروه يستحق أن يزار. D'abord إذن هذه articulateur logique. هذه l'articulateur ou la connecteur logique. Cette région est connue pour ses richesses en matière de spectacles merveilleux. On cite par exemple هذا l'exemple les vastes étendues stépiques et la belle montagne de Tijerboust. En outre, أيضا donc هنا les articulateurs logiques. عندنا d'abord وعندنا en outre. En outre أيضا c'est un articulateur logique. C'est un lieu préféré pour les touristes pour aller admirer l'imposant minaret millénaire de la Qal'a. Haut de 25 mètres, principale attraction de ces lieux classés depuis 1980 au patrimoine mondial par l'UNESCO. يعني يعتبر من الموروث العالمي مصنفاته اليونسكو. On peut voir aussi les 4 palais princiers de cette cité, jadis prestigieuse, fondée en l'an 1007 par Sanhaji Hamad ibn Boulourin. Enfin, ce patrimoine pluriséculaire est inséré au cœur de magnifiques paysages, يعني فيها des paysages naturels que surplombent le mont Tchekrbust culminant à 1418 mètres. إلى آخره. Donc النص هذا يتكلم على قلعة بني حماد باش ما نضيعوش الوقت. On va passer directement aux questions.
Compréhension de l'écrit, choisis la bonne réponse. Le but de l'auteur est de ما هو l'objectif الهدف تاع الكاتب faire une recherche sur القلعة ولا inviter les gens à découvrir القلعة يعني شو l'objectif تاع الكاتب إذا l'objectif c'est inviter les gens à découvrir القلعة inviter les gens à découvrir القلعة. Complète le tableau suivant. أكمل التابلو suivant. عندنا تام الموضوع يتكلم عن القلعة بني حماد. لا تاز اللي هي الأطروحة أو وجهة نظر الكاتب نشوفوها في أول النص. إذن هذه لا تاز لا célèbre قلعة دي بني حماد est un lieu magnifique qui mérite d'être visité. إذن هذه لا تاز لا تاز. الانتروديكسيون الآن المقدمة قال لك الانتروديكسيون المقدمة يعني من بداية النص حتى فيزيتي. إذن هذه كامل انتروديكسيون. بينما لا كونكليزيون اللي هي الخاتمة لا كونكليزيون اللي هي هذه نبداو من il est donc important هنا حتى نبيي. إذن هذه هي لا كونكليزيون اللي هي الخاتمة. Relève du texte deux arguments utilisés par l'auteur pour justifier son point de vue et souligner les connecteurs. إذا سهلة هذه سهلة. قال لك souligner les connecteurs. هم les connecteurs. عندنا نبداو بدابور. هذه دابور هذا الكونيكتور. دابور معذرة. دابور هذه الكونيكتور الأولى. واللي بعدها argument. Cette région est connue pour ses richesses en matière de spectacles merveilleux. إذن هذه premier argument. الدوزيام نروح الآن الدوزيام عندنا en outre. هاي هنا en outre هذه الكونيكتور. C'est un lieu préféré pour les touristes pour aller admirer l'imposant minaret millénaire de القلعة. إذن هذا الدوزيام argument. كاين أيضا d'autres arguments. تبدأ من هنا من enfin أيضا هذه enfin articulateur logique. Ce patrimoine pluriséculaire est enserré au cœur de magnifiques paysages naturels que surplombe le mont هذه jusqu'à 1418 متر. donc هذه الارغيمون أيضا حتى نوصلوا لهنا. donc هذه troisième argument. إذن les connecteurs بعدها مباشرة تكون عندنا الارغيمون. 4 de petites kermesses familiales organisées dès l'avènement قدوم l'avènement du printemps. l'avènement يعني قال لك هل معنى la fin ولا l'arrivée ولا l'attente. إذن donc l'arrivée l'avènement c'est l'arrivée. réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. القلعة c'est une région inconnue غير معروفة. donc faux. القلعة se situe à بجاية. قال لك تقع في بجاية قلعة بني حماد. donc أيضا c'est faux لأنها تقع في مسيلة. القلعة c'est une région désertique يعني منطقة صحراوية. non faux parce que منطقة جبلية. القلعة c'est un patrimoine universel تعتبر تراث عالمي دولي. إذن ça c'est vrai. donc faux vrai. ثم 6 relève du texte استخرج من النص une proposition subordonnée relative. une proposition subordonnée relative et souligne l'antécédent يعني الشيء اللي ترجع عليه souligner. donc نشوفوا من le texte proposition subordonnée relative أي هنا موجودة qui mérite d'être visité. أي هنا هذا proposition subordonnée relative. ولا l'antécédent un lieu هذا l'antécédent un lieu ولا حتى كي دير un lieu magnifique معليش لكني l'antécédent هو un lieu. شبيه الlieu هذا qui اللي هو lieu mérite d'être visité. هنا proposition subordonnée relative يعني قبل الكي عندنا un nom ما عندناش un verbe.
ثم un adjectif qualificatif صفة un adjectif qualificatif نقدر نهزو par exemple riche هذه نقدر نقولوا riche riche هذه riche c'est un ou magnifique أيضا magnifique riche هذو كامل des adjectifs 7 donne deux mots de la même famille que riche إذا قال لك من النص أعطيني deux mots de la même famille que riche إذا enrichissement هاي هنا enrichissement وعندنا أيضا la richesse la richesse وين راهي la richesse la richesse إذا عندنا richesse وعندنا enrichissement إذا هذو دي مو de la même famille عندهم le même radical مع كلمة riche donc هذه riche richesse enrichissement donc ce sont des mots de la même famille 8 conjugue les verbes à l'imparfait de l'indicatif la قلعة abrité a i t la قلعة abrité إذا الأولى نحو الأر ونديرو a i t la قلعة abrité des monuments universels qui ont été fondés par حماد بن بلوغين celui-ci placé أو هنا الحالة الخاصة اللي قلت لكم عليها هنا كي نديرو placé نديرو السي دي ا اي تي ونديرو هذه السي دي الصغيرة هذه سدال La ville au milieu d'une chaîne de montagnes. Les agences, يعني pluriel. Arranger, arranger, arranger. هنا لازمنا نديرو الاو علاش لو كان ما نديروش الاو نقراوه arranger. نديرو الاو a i e n t. Arranger. Une visite à cette province où nous plions هنا نديرو زوز اي نديرو زوز من الايات تكون بالطريقه هذه نو بليون اي هذه الدروجين فيها وهذه الاي تاع لامبارفي دونك نو بليون اذا كما قلت القلعه ابريتي ا اي تي بلاسي ما ننساوش نديرو البتي 5 هذيك تحت السي arranger نديرو الاو من بعد ا اي او ان تي باش ما نقراوهاش arranger ثم plier pliant اي اي او ان اس ثم قال لك هنا لا برودكسيون écrite en suivant les indicateurs entre parenthèses enrichit ce passage قال لك يعني كل مره يطلب منك تضيف حاجه هنا قال لك هنا ابدا لك بالفيرب دوبينيون جو وقال لك فيرب دوبينيون je pense اذا لولا نقولوا je pense Je pense que notre pays regorge. Donc, je pense. Loula, je pense. Je pense que notre pays regorge de merveilleux endroits qu'on doit admirer. La ville de Chitaibi, qui, proposition subordonnée relative, qui se trouve à l'est de l'Algérie, c'est une belle, adjectif, c'est une belle ville côtière هنا قال لنا une ville côtière وقال لنا ديروا بي اس ار هنا نقدروا نستعينوا بالنص نقولوا كي mérite d'être visité تستحق أن تزار هاي موجودة هنا في النص يعني نقدر نستفيد من النص qui mérite d'être visité إذن je pense في الأولى qui belle ville côtière qui mérite d'être visité c'est magnifique هنا قال لنا adjectif هنا ثاني قال لنا adjectif هنا نقولوا magnifique c'est magnifique plage c'est magnifique plage au sable doré et son soleil émerveille les visiteurs et leur permettent de passer un séjour inoubliable لا ينسى un séjour inoubliable un séjour inoubliable donc il faut
هنا قال لنا proposition subordonnée complétive. Il faut que vous visitiez cette ville. Par exemple, مثال هنا نقولوا il faut que وبعد الك نديروا vous وهنا نديروا الverb في السبجونكتيف visitiez. Il faut que vous visitiez cette ville. إذا إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أنه قد نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.